तो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज सोल लाइफ। तो जय जगन्नाथ। तो अबिका सब काम धंदा सरुची चलती काम धंदा कौन करिया। तो ये सब सागर बाबू मिसी मासी काम चलई कहीं गोटे यहाँ जो पकई थे ताजा तो यहाँ कम्प्लीट होगा लगे उपर आ गोटे ताजा। तो सी के सुंदर ये सब सीमेंट वाली फेंटा फेंटी कर पकाउं सब जिन को। तो यहाँ जो पड़ी था सेट हो जाए आज मोर टिके पकईदेलु यहाँ पुणी आरी उपर पुणी गोटे हम तापर पुणी पकईबे कर्मक्षेत्र लग जाए जेहेतु ये सब जिनस गुरा पड़ी देखुं के फ्रेंड बाहर पड़ी आम सब सर बस्ता बस्ता तेल फेल सब पड़े कम चल ताजा कौन आज पकईब पकईद आज एटा कम्प्लीट कर दियो। जलखिया फलखिया सब खियाखी हो गला। ये टे भात हाँ बसई भात तो कहली आस खाइब बोली से कहला मुझे सार दिए मोर खाइबी। तो भात हाँ भात बसई देती भात फुटुच भजा कर रखी खाई खाईदेना कम सार जो कमटा हम कहला ना मुझे खाइले मैंने करें तो मुझे बुबू आसिक ये पाठ लिखुच कहीं से पाठरे बहुत ढिला हो गला। तो पाठ टोटाल आ कि भूली गलानी सब आसुनी तड़े तड़े हेली खाई पी बसची ना। तो जीवा सौदा टे बाहर कर खाइबा कौटी है खाइबू तू आम जाऊँ कौन टे भात बही किसी करनी बुबू स्कूल आसीगला। तो जाऊँ फ्रेंड कौन टे भड़ाभड़ रांधि दिए रांधि सारा पुणी सौदा चिठा दिखाई सौदा चिठा बाहर कर फिर से कम व्यस्त रोच गोड़ी पाली आने एटा कर सेटा कर चले जेहेतु आम दुकान कमटा ये बुबू पाठचार चलती सागर बाबा से खाऊँ पुणी जी कर्मक्षेत्र लगिजे। तो फ्रेंड देखुं यहीटा भी आमर ये बना हो तो ये अधा रही अधा जाइए आने इटा फिटा बहुत कर पुणी खाई रेस्ट नौ सांगे सांगे अच्छे नाड़ा फड़ा ठिया होरा यहाँ अबिया कौन यहाँ करदेला ताजा पकईबा आज पकईदेव से जानी मिस्त्री काम केमती इटा को आनिक आगे धोइबे भिगेबे थोइबे कहीं जिनस पत्र दीदी मौजा कौन हो तुम से देखुच उठे पारुन अबिका तुम देखी हाँ ये छुआ को से बुबू तो देवी जे भल रकम तो सेकी देवी हाँ बुबू बाबा ये मौजा तुमको कौन कही मौजा को जोड़ा पिंधुच झाड़ी जोड़ी गोटे थई बोलती देखली बाबा कौन कर ऑन अछि बोली का एते सती एई गप ना हले ताको कोन नै कोन कहि सारंतु के मु सब छुआ को पाठ पढलो मम्मी तो केते पाठ पढलन तू ताको काई छाडू न टोटल छाड़ी बिनी अनेलो को माने मोबाइल देखु जो हिसाब रे से हिसाब रे टिके पाठडा टिके ऊपर ध्यान देले हबो नै ता मिस को जाई से कथा कहल जे मिस कहले एते छोट बळे एते प्रेशर दबाटा भलो नय से मना कला कहला आम 30 जाक ही लेखेबू आस्ते आस्ते छुआ को करू है चलो चिठाटा अच्छी सौदाटा बाहर कर बाबुला जी जाइए कटक आसिले ने पुणी सौदा कहते कहला बाहर कर तुम आसिले ने सौदाटा जान बुआ टी पखाड़ खाई जान मत माने कहला एमती निदटा आउे इच्छा शोई पड़ती घंटा है नाहिरे जड़ा तेल टिके मार नाहिरे जड़ा तेल टिके मारी की बुझ बार तुम कहबा गोटो दुटा टेकी दउ। तो फ्रेंड्स सब काम तो सरनी माने से तो खाई सारे मु तो एपर्तन खाईनी। तो हम जाऊँगी चिठा आसी बड़ा बड़ा सौदाटा काट दिए सी आसी जब मागिदेवे पुणी छानी आए से जाइए कटक कहला भाज काट दी थो आसिले नेबी सौदा 10 टा बिस्कुट 12टा 5 टଙ୍କା मेरी 2टा फ्लाग 2टा खैन गोटे सर्फ बराटा रिफाइन 6टा कुरकुरी 3 हार। तो कुरकुरी 3 हार कौन ने तो मतलब जाना नहीं से आसिले पचारिक बाहर कर बस ये जिन बाहर करदेवी फटाफट बाहर करदे चलते कम ना से सही जाऊ खेलिया देखी चाहे खेल है पड़ी पड़ी जीवु तू किसी खोलना से किसी बाबा तू खोलना ये तार ये सही तो आम कर्मक्षेत्र पुणी लगी
ଟୋଟାଲ ଖାଇନି। ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ବାହାର ସଉଦା ଅଛି, ବାହାର ଯାଉଛି ସଉଦାଟା ଦେଇଦେଇ ବରାବର, କାରଣ ଏଠି କିଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାର ଅଛି ସବୁ ବାହାର ଦିଆହବ ସବୁ। ତ ଚାଲ ବାହାର ସଉଦାଟା ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଫ୍ଲାଗ ଅଛି ନା, ଫ୍ଲାଗଟା ଆଉ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଫ୍ଲାଗ ଦୁଇଟା, ଏଇଠି ପାଲିଜିଟା ଏଇଟା ଦେବା। ସବୁ ଯାକ ଏଇ ଆରି ତଳ ଅଛି, ପୁଣି ଆକୁ ଟେକା ପକା କଲା ବେଳକୁ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଡେଲି କତା ଏଇ ଧାଡ଼ିଟା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ସବୁ ଗୋଟେ ବାଇ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଥୁଆ ହେବ। ସେ କେଉଁଠୁ କରିକିନା ଅଧା ପକେଇ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି ସିଏ। ତାପରେ ଯେତିକି ସଉଦା କାଲା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିଠା ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, କେତେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚିଠା ଆସିଲେ 3 ଟଙ୍କା ଦେଇଗଲେ, କହିଲେ ଭାଉଜ ଏଇଟା କାଢ଼ିକିନା ରଖିଦେଇଥିବ, ମୁଁ 5ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲେ ସଉଦାଟା ନେବି। ତ କ'ଣ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଠି ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଦୁନିଆ ଭାଉଜ ମୁଁ ଅବିକା ନେବି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ 5ଟା ବେଳକୁ ଆସ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି, ଆଉ ଖାଇଦେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଗଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଇଦେବି। କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ 5ଟା ବେଳକୁ ଆସିବି। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ, କାହିଁ କହିଲ ଅବିକା ଦେଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆକୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକିନା ରଖିଥିଲି, ଇଏ ତାଙ୍କର ଆସିଲେ ସବୁ ନେବେ ସଉଦା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ପୁଣି ଗଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଡାକରା ଆସିଲାଣି, ତ ଯାଉଛି ସଉଦାଟା ଦେଇଦେବି। ଯାଉଛି ହଁ ଯାଉଛି। କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖଉଛି, ପୁଅ ଖେଳୁଛି। କ'ଣ ନବ? ଇପି ଚୁଡ଼ା ଡାଇନା ସାବୁନ। ଓହୋ, ଏପଟେ ମା ଘର ଆଡ଼େ। ତ ଏଇଠି ଚୁଡ଼ା, ଯେଉଁ ସିନ୍ଥଲ ସାବୁନ 12ଟା ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା 12ଟା, ଗୋଟେ ହାର। ଆଉ କ'ଣ ଇପି ଗୋଟେ ହାର, ଇପି ଦି ହାର, ଇପିଟା ବାହାରେ ଅଛି ମୁଁ ଦେଉଛି। ଧର ସେ ବସିଲେଣି ସଉଦା ପାଇଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଳଉଛ? ଏ କରିବ। ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସଉଦା ଦେଉଛି, ଇଏ ତାଙ୍କର ଏଠି ବସିକିନା ତାଙ୍କ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଚଲାନ୍ତୁ। କ'ଣ ଇପିଟା ବହୁତ ତଳେ ରହିଯାଇଛି ନା। 212। ହଉ ଯା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠା ବାହାର କରେ, ସଉଦାଟା ବାହାର କରିବି ଆହୁରି ଗୋଟେ, ସେ ତାଙ୍କ କାମ। 5 ଟଙ୍କା ନିର୍ମା ଅଛି, 5 ଟଙ୍କା ନିର୍ମା ସେଠି ଅଛି ନା? ହଁ ଏଇଠି ଅଛି, କେଟା ନେବ? 5ଟା ନା 10ଟା ନେବ? ହଉ। ତ 5 ଟଙ୍କିଆ ନିର୍ମା ଆଜି ହିଁ ବାହାରିଲା। ସାର୍ 10ଟା କେଇଟା ନେଉଛ? 45 ଟଙ୍କା। 45 ଟଙ୍କା। ତ ଏ 5 ଟଙ୍କା ସର୍ପ ଏଇଟା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଗୁଚୁପ ବାଲା ଆସିଥିଲା, ଗୁଚୁପରୁ ରଖିଲେ ବଡ଼ ନାନା ଯିଏ, ମାନେ ବଡ଼ ଯା ଯିଏ ଗୁଚୁପ ରଖିଲେ ପଇସା ମାନେ ଗୁଚୁପ ରଖିଲେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ପାଇଁ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଥିଲେ, ଆସ ଖାଇବ ଗୁଚୁପ। ତ ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ପୁଣି ଗୋଟେ ଚିଠା ଅଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବି ସଉଦା। ତ ବାସନ ଫାସନ ବି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ମଜାମଜି କରିବି। ମାନେ ଏମିତି ବାଧା ଲାଗୁଛି ଯେ କହିଲେ ନ ସାର୍। ତାପରେ କ'ଣ ପକେଇଲଣି କ'ଣ 2ଟା କରିବ ନା ସେ ଗୋଟେ କରି ରହିଯିବାକୁ? 2ଟା କରିବ, ଗୋଟେ କରିଦିଅ, ଜାଗା ହଉନି ନା। କେଇଟା ଥାକ କରିବ ଟୋଟାଲ? ଆଉ ଗୋଟେ କଲେ ହେଇଯିବ? 3ଟା କୋଉଟା କଟା ହବ? ହଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଏଇଟା 2ଟା ସେ ପକେଇ ସାରିଲେଣି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇକିନା କାଟିବ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ସେଟା କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଟିକେ ବଡ଼ ଥିଲେ ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଜିନିଷ, ଭିତରୁ 2ଟା 3ଟା ଥାକ ରଖିବା ପାଇଁ, ଜାଣିଲ। ଥାଉ, କାଟିବା କାହିଁକି ଆଉ। এইটা বড়, ସେଇଟା ଦେ ଘର ଛୋଟ। ଆଚ୍ଛା ସମଝା। ଏ ହୋ, ତାହେଲେ